ya mwakwaba se wajatum se woni ye behwe abom e woni da so TV na adwumadi ahodo a ye de fa ha nyina brebia no woni ye beche adwumadi a ye dusu yi gindi matters of the heart akoma no akoma no musem ene yi ase aye we ye tinsem bibiri bi ekune ho bi ahye bi akonfo bi ahwe ase de gu bi so ni nyina ye do bi dia yo bi akoma ama akofa wo ha oba eno ntine de da so TV ya ye hyehyɛ se ye de sa program we bepa e yi nyina ye hia de brano na ye hu kwampa ye bitimi afaso ene adwumadi a ye bedie no asem kira de to wa ye bedwene ho no watu din e opoto kasa mu se love at first sight na mafota aka se bisa bi ani bo bi so dakorope ebi kura yi no ko ye hu na o se me pe no obi wadi aso hu na o se me do eno na ye bedwene ho se sa asem eye no kore na ye no kora se ni sitie se etimisi a nsunsuanso oba na boso me a me di dwumadie ho kya me di do se bempa o fra me yigu a me domfu wonu ama me numu yo ha o me na o me me betwetwe ko o ho fe papa nti ye ka odo ho asem na wa mfa ma o ho fa na je se ade na nkoyi me mo ma bo mu di na ye hu se de o sitie do timi di fa so pe tenten so ma me wuri di se Princess Ukukwajima aka PSC to Mudenima. PSC to Mudenima. And also Jennifer Jumo, aka Mudeni Yama. Yo, the Mama Power. Yo, said the meeting matters of the heart. Sooner you didn't come, and there are some I have been on yet. Love at first sight. We just say, Munya, what is as a living? Okay. Hasa no no kore se ebia waba ye bimu ha o ma hada o ba ya do hu ye cameraman oni bo no so a cameraman se me hu get ya manager no na so hu hu sa de na wo wo ba kore san se obi wo ho no mo a wo niam bia o pe e wo nipa o be pe so ni betu alamo nti se okohia onipa bi sa na se sa niam na ni je ho no e wo sa ni pa ko no ho a ohu ye na aye akwaya te se de wo hwehwa na ko be pia no wenye ha nti onya ho sa na afi odo no a o person kadachi be nyama no ka fo no anya ma sa ni pa ko nti eto aso mo wotimi ni pa ko ko di komo e ma ni hu de wo na adwen nti wo ko se obi hu obi foforo no a ko pe na otimi enya tinka bi ma no sa pepe Auntie Jennifer oh ujitum ujitum say ye bi ma enye bi ma wo from one na say me fe wo from no entimi nya bi ma adentia the entire kasa nte wetimi ahu nipa say dey o kan first time na wanya atinka bi ama but me family atinka ni dey ever ba but atinka no be ba atinka de he na be ba no wo be pena sem wo be do no ana atinka de wo be pena sem me dey no me pena sem but atinka say wo do no o do straight away wo no no say wo hu no da pro pena wo no adentia me chidi say just me hu ye ansana bia me nya atinka wo chidi say so hu ni ye uni akoni ye se sentire mu hu ni ye na ne say na bravo sidu sitie ni suban sidu sie ne niema ti wo ba ye ogina camera chi ya bipo bi a oye tuntuma na se oye tiatia cameraman se dia di nye ne camera na ogina chi ne ni nipa bia na hu ye na ese wo hu se du sikasa meaning for physical appearance okay that's it trimoda hemapishi mami mi say de ye nwa ba ekan onyi ni se ka ye fasa akwan so a ana se kasa ne ye nyina ye no enke ebe ye papa chen love at first sight ne se woni born so wa develop bibia ma oh de enim ni se odo de enyini okay na wanya hu enema a woni je ho e wo sani pa ko no ene na be twi mu mienu abom ana se be ma mu mienu aka ben enti mo ka ben na
more na and I said corner more than ten. What the home? Okay. Timona who nipa so yenim to say only nipa na et na che na ho ni ye na otimiti na se ye na betimi ama odo no enyi ye. Okay, mami misao mam Jennifer mami misao mami mra France na masako princess ade unyi ni se ohun obi na wo do no se de ye kan princess kan se eboa wo ko no nyina o how be na wo mo so obi mu bi fofora wo be do o how I wo ho ni o how ni wo fu me family o how a wo ho ni minim ni pa unim minim na se da chance ni ti un pesa o be ka se be mi hu yanka enti me family no nti na wo pese yise wo hu ni pa na nsa one ne nya adwene sa Betimi abasa se obi wo ho no mo a ohu no no ope na asem no osusu se obeye ni papa enso so e bia be kwa ko wiase e chi na na ni pensu bi so a wo so de wo do akoma no it is an obede eno mom de be ya asem because unya duty ekowra mu a o twe ho afiri mu no enye bete enti misusu se bibi sa ba o so ni papa na tena se na wo ma ne hu enema ananka na wo nim se mo bewura relationship mo no se ne besi akọ ene se ne a ono esi amane akofa ba bi foforo it is as only net na se na mo differences na ene no be boa ama mo be agree to disagree ama na boa ama mo temi ato am relationship na so abuja for marry if you say that so TV and I go so awhwe dwumadie ne ye matters of the heart akoma ho asem ne ye kan na asem a ye dwene ho no eye love at first sight na mabuna aba ne de e koste do mu kura ntako e ho kura ko sha ya dofo eno na ye dwene ho wai bia woni beje ho se wo be wo question bi any suggestion bi the information ni nyina ego afidie na se which na na question bi an information bi a wo no de afa ho na ya to a edwumadie no so e ba mo ho bi mu nei yehwe ya setna ene niema eko ene sede yeshi ebo ya bra princess say ono de ojitum say love at first sight na ye adwuma Jennifer say ono de ono tunu ne de emwa ogidi say eno nti ne relationship problems wo mu na sa ne ma ne ka ho ya na sa ne ma ne ka ho how if say okay we say your core stadium and the kwa because it's me kwenya bi ni pa first time wo hu no ati ashini do me one time we do mo bi baji o bi ba fa ana na me tishu ni do na so no so mpe me say sala adina on say princess e ka say wo si o tishu ni do mo anu aben no okay what do you say ni eno kra no sa love at first sight no emema na ya na omushu ana ma na ya na omushu emema na entire issue emema no chain say obai ko shu emema ni na ya do do no emma no mo ye de yeah hide ani nta mo hide Oda obe yes ya kai mai mo a enye oba le ko se be ma entai sisa ya na be na be ma ene kokope oba se wo hu na open na eshi the society international mu no how ebi ye oba obetimi e show ni interest obetimi aye bi ama be ma na o say open asem but on to me concentrate away say me do o si ebi ye o me ne say by force eduane no bisa by force mama me papa with them mama mesra sa that's it ahohyehyɛ by force o de no be hyehyɛ na te mama de no enti no no sa no wo do ho be hyehyɛ no sa e kyerɛ sɛ wo be sɛ wo man hu sɛ wo do enti ka wo kan no simple a anka wo mpa wo ba bi ntina society mo de ye African for sa mamre no eye eno be topic foforo de but mo gidi sɛ ye kan we because on ye mo men kan kro obu wo a wo hu no wani gina ho enso ye society ntimi ye oba be kokan sei
na oko ebi nso a na ka wani je ho pa na wusugu ye so nti eno no mugiri se eboa ye ho bibi enyi yo so ya get used to say obema na ebebo epini oba ne die e be fa ne say ya eno yen na tena abesim pembe so yi nti e be fa ne say ya na ye mema ni bisi wo ho no ma wo wanya bi atenka bia ma na wa papa ahye no why in foforo we ni so e be ma odi foforo e bi aha se de wo kro be sa ka che ne na mfo no awa we o ne be se ni mu foforo sana mema ni bitie sana mema ni bitie sana ai mimi de mtisa o ba ka che individual differences o ba ka che na men ka he your individual differences ya mo kan che Matilda o ka che na men ka he enti abushafo Enidaso TV Matters of the Heart ene yeshuade mema ene ma ya ba ya sitine mu niema bibiri wo hono a ekoso e wo ya yonko fam a niema nkuye nti saade ne ye hwese de be ya e bi shuade afiri mu de enye no ne ye afiri ma bebiafo a me no mu di nkomo yi Jennifer say wono ne fam de za love at first sight no ono de ofri se emwa ono ni opinion wonye ntum na princess nso say eye because eboa odonyini odoro pa me na foso ni yemfa ne se wani jini pa no o show bibi man who say wani jini no no so ate wase ma exchange contact abe na fo obedi nkomo mo na mo di nkomo no afi wanya ne companion nti eno kwa wa solve the issue back ebia nanka o loneliness bia when you free home mo na mo di nkomo no na wo hu ne mebi wo no ho a e mo ani ji ti mo na wo hu ne ma na e mo ani ji na e ma wo twen ben ni mo wo twen ben no na afi odo a wo ma no no na enyini okay eno no ne ya bi no ho sa eno no ne ya bi me no no wo ono say on say mi hu Jennifer ni bon so bi ewura makono me be ka kire wa wo bere minimu da mi shia wa na makasa se wo bere say na very small ni ma fe onye ntu nti me request wo number contact kra wo de be ma me contact em do mo kwame na be fa so a be ma me yes na wa ya fa o be kan si en fa da ma wo no me ma me do se me ma ohun se me do wa o how bi wo ho well I share me take advantage wo ba no be take advantage some me dey me take advantage of you how trim obeti ma jiji ni scared me like me to me have bisa na wo no me dia wo be jiji ndi bi e di ho e wo because me ma we say but o jiji edi keke ana se o jiji edi na wa kese be nyini a ana wo be nya bia ma me bo ha at the back of your mind no when we say when I pay it happens in both sides it's catch no straight bra obo a wanti no wan say mema wanti no wan say omo idea bi say so persevere and I say mo o kaka yeah so wanti no wan say but say to the boy o kaka ntimi ye bima ebi nso ntimi nya bima de ntimi nya bima kwa na de ntia Tonya o pa no wonpe yeah abuja for pa no wonpe wo azena abuja enu amanu mai kan no Nidaso TV akoma mu isem Matters of the Heart ena ene ye asemo a eye ani bo obi so prekope obi hu obi da kropa na odon na wona ne kokeka ho asem ene ne menu ama mo aboa ama ye hu mo me ye hu se to de bo ha ma ya na ye pre ho nye ni nyina no mo pe so ye ni se o ma ne de oba o pe wo no be yo me wa otokoso a but no mo se pa no mo pe wo e de besi ha ye bre ni nti ye won se bebre ene adisua bebre e wo Matters of the Heart e de bre ya hwefo
ɛwɔ Anidasoɔ TV nti deɛ meka sɛ kɔ so na yɛ wadwene sɛ wɔne yɛ bɛka bɔ bere biara da biara wɔ nsɛm foforɔ a yɛde ɛbrɛ wɔ ɛnɛ me nuama no ɔbɛboa yɛ ɛma yɛde dwumadi ɛbrɛ mu yi anaa yɛde brɛ mu ɛyɛ me nuaba Princess Opoku Agyeman aka PSC Timudahima ɛna afei yɛ nuaba Boni Jennifer Jomo. Madam Wasi said, and then Mubaka, my dear, you said, from your turns after one baba. Miss Medin, your servant bar, and Miss Rao, never says here. Hello, Jumadia Open when that's TV. So when you do, subscribe my like enough and share. After you split me, I don't so. Say, be a Bahasia, once a become, and that's it. Bye bye.